Christmas edition. Okay. Mavi and Cassie, kina Mami at Papa, sino ang mas strict? Depende. Papa, mas konsentidor. Papa! Mas kuripot. Papa si Mas cool. Mama. Pareha. Mas mainitin ang ulo. Ito. Mas makulit. Oh my goodness. Mommy. Pareho makulit. Mama. Mas malilimutin. Papa Z. Mas madaldal. Mama. Mas isip bata. Tatay. Ay, bunso. Sino ang mas kamukha niyo? Oh no. Both. Oo, Lola. combination eh. Lola. Lola. Nina Zoren, kina Mami at Cassie, sino ang pihikan sa pagkain? Kasi. Kasi, Pasaway sa school. wala. Hey, ba't ka natatawa? Mas mahilig mag-aral. Maverick. Yes, Mavi. Mas makalat. Kasi. Hindi Yung ano tawag doon sa ganung mess? Organized. Huwag ka na mag-explain. I accept it. I accept who I am. Mabuting tao ako. Let's go. Pinasok. Mabuting tao ako. I love it. Madalas tumakas. Noon. Maverick. Lumagpas sa curfew, madalas. Silang pareho. Mas mabarkada. Mavi. Sino ang mas maraming ex? Wala. Tie break yan. Si Zore. What the heck? Sinali. Sino ang mas kaugali ninyo? Pareho eh. Pareho. May ugali si Yeah, Mavi pareho. na ugali ko, may ugali si Cassie na ugali. Halo eh. Sa inyong apat, sino ang pinaka-corny? Ako. Pinaka-clingy? Ako. Siya. Pinaka-pikon? Wala. Pinaka-madra- Actually, warrior. Warrior na lang. Pinaka-madrama? Wala. Okay. Pinakamatagal sa banyo? Hey, First question na lahat talaga, Mami! Pinakamalakas ang appeal? of course. Mommy. Mommy. Okay, is it lights on or lights off? On. Off. What? Off. Off? Kasi meme time na off. Meme time. Okay, happiness or chocolates? Happiness. Happiness? Happiness with chocolates. Okay. Mama sasabihin niya chocolates. Sweet Kasi tooth. nga pag chocolates, ibig sabihin happiness na yun. Ayun, best time for happiness and chocolates. Anytime. All day, every day. There you go. Midnight. Complete this. Basta Ligaspi family. Mabubuting tao. I love that. Diba?